Mayungod to sugbog sa mga maabda nga mong pagsibya. Webes karon pitsa 19 sa Disyembre tuig 2013. Kini si Jai Sandoval, maghatod kaninyo mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Ang mga nagunang balita, 32 ka sitio sa sugbog gideklarang surge prone sa DENR. Lawas sa patay nga dolphin, nakitang naglutaw-lutaw sa Uslob. 22 anyos nga babae patay samtang unconscious ug samaran ang laing duha ka tawo sa panagbangga sa bridge sa South Road Properties. Ikaapat nga adlaw sa Misa de Gallo ang mensahe sa ebanghelyo atangi unya. Sa showbiz, Filipina beauties ni pakitag suporta ni Miss International 2013. Sa sports, Kobe Bryant mibalik ang dinuwaan, Lakers daog kontra Memphis. Mosunod ang mga headlines sa Sunstar Newspapers karong adlaw. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. Gideklara sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR ang 32 nga sityos dinhi sa Subo nga delikado sa storm surge. Sigon sa assessment sa Mines and Geosciences Bureau sa DENR nga storm surge prone ang mga lugar sa Santa Fe, mga lungsod ug barangay sa Madridejos ug Bantayan nga tanan nahimutang sa Bantayan Island. Samtang dinhi sa Dakbayan sa Subo gikonsiderang storm surge prone sab ang sitio Oratan sa barangay Tangke, Talisay City ug mga kasikbit nga lungsod sa Minglanilla, sitio St. Jude sa barangay Tungkop, sitios Nazareth ug KSKC sa Tungkop, sitio Bagakay ug Villa San Pedro sa barangay Tulay, sitio Kotkotan sa barangay Arpili sa lungsod sa Balamban ug sitios Lower and Upper Riverside Segra sa susamang lungsod. Sulti ni DENR Regional Spokesperson Edilia Medo nga ang mga local government units magkinahanglan mo sa gubang og layong relocation sites sa mga pamilyang nahimuyo sulod sa 24 meters sa coastline ug dapat mo institutionalize og disaster risk management program sa purok level. Nakitang naglutaw-lutaw ang patayng lawas sa usa ka dolphin duol sa baybayon didto sa barangay Bangkugon, lungsod sa Uslob niadtong Martes sa hapon. Usa ka residente ang nakakita sa maong dolphin ug daling gitawagan ang kapulisan. Matod ni Police Officer Kenneth Sabate sa Uslob Municipal Police Station nga adunay duha ka samad pinusilan ang maong dolphin sa ulo ug lawas niini. Sigon ni Sabate nga anaa sa 25 metros ang gitason sa sea creature. Dugang ni Sabate nga posibleng bag-o pa kining gipatay gikan sa pagkakita sa residente gumikan kay daw labas pa kini ug wa pa manimaho. Gilubong rasab dayon ang maong dolphin subay sa tambag sa Uslob Agriculture Officer.
Usa patay samtang unconscious ug samaran ang laing duha ka mga tawo nga napagan sa panagbangga sa South Road Properties dinhi sa Sugbo kaganinang kaadlawon. Nagsugat ang usa ka multicab ug Isuzu vehicle sa Ludog Bridge sa dihang nikalit og labang sa Picas Lane ang Isuzu. Ang multicab padulong unta sa Cebu City Hall samtang ang Isuzu padulong sa Talisay. Dead on arrival sa Cebu City Medical Center ang 22 anyos nga si Menchi Flores, kinsa driver sa maong multicab. Sa maransab ang higala niining si Maria Ibanez nga naa sa Chongwa Hospital ug stable na ang kahimtang. Samtang unconscious pa ang lalaking nagsakay sa Isuzu nga gidala ngadto sa Vicente Soto. Matod ni SPO1 Anthony Deligero nga dili pa sigurado nga ang maong lalaki ang nagdrive sa Isuzu tungod kay wala kini sa driver seat ug anaa sa ilawom sa ligid nilang nakit-an. Wala sab nakakita ang kapulisan ug identifikasyon sa maong lalaki. Sa ikaupat nga adlaw sa Misa de Gallo, giselebrar ang ebanghelyo nga naggikan sa libro ni Saint Luke kapitulo 1 bersikulo 5 ngadto sa 25. Sa iyang humiliya, naghisgot si Monsignor Boy Alesna sa panagsama sa katawhan. Bata man o tiguang, may trabaho man o wala, kitang tanan mga mensahero sa maayong balita sa Ginoo. Mato ni Monsignor Alesna nga dili kita angay mo tan-aw sa unsa atong kahimtang sa kinabuhi ug dili nato angay itandi ang atong kaugalingon sa uban. Kini gumikan kay instrumento lamang kitang tanan sa Dios. Samtang nagsugod na sab ang Light a Bulb project sa Cebu Metropolitan Cathedral ug usa kini ka proyekto alang sa restoration sa mga nangagubang estruktura sa maong simbahan niadtong pag-igo sa 7.2 magnitude nga linog sa Bohol. Nanawagan sab ang simbahan sa mga gustong mo sponsors. Pwede ka mong mobisita o mutawag sa 255-8823 o 253-6422 o pangitaa lang si Teresita Pilar, Angela Alvarado o Sister Fair Robles. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Og para sa traffic update nato karong adlaw, atong paminawon si Sitom Officer Jimelon Jimeno. Well, atong traffic situation ng oras, diri sa may Manila area, so far ang atong gikan diri sa Talamban, padung sa may Paradise, bumper to bumper, pa-reported sa atong personnel sa may Mahika, bumper to bumper pagikan sa Talamban, padung diri sa may Paradise area, and then gikan diri sa may Paradise area, padung og Talamban, moderate na itong dagat sa traffic. Kung magikan sa diri sa Paradise, padung diri sa may flyover sa may Testa, so far moderate pa itong dagat sa trapiko, both sides. And then dito sa itong may Pag-ibig area, congested pa itong traffic diya sa upo sa flyover, diya may Iscario, padong na dito sa may Ayala, o padong sa dito sa may Manila area. And then itong dito sa may Curordo Maxilong, so far moderate na itong dagat sa trapiko, padong na dito sa may Robinsons, padong na sa Puente. Pagikan sa Robinsons, padong diri sa may Corordo, padong na sa Carita, so far moderate pa itong dagat sa trapiko. Sa may SM area, so far moderate na itong dagat sa trapiko, pero nalang tayo problema sa atong Sukadyan na Pita, kaya nag-flashing ra ang atong Alpha Istoriano, Chelo na Avenue, nag-flashing atong sugat, pero natay personnel dito nga nagmahan sa traffic. And then, diri sa may Magallanes area, so far, hinay lagid dagat sa atong mga sakyanan tungod sa kadagang sa tao. Karoon ng mga adlaw, hinay, bumper to bumper ginatang mga sakyanan, pero dili kasi dagan ang sakyanan, pero hinay lagid kayo ang movement kay tungod sa nagkadagan ang tao sa may carbon area. And,
So far, there is atong vicinity sa City Hall sa Santo Niño. So far, moderate ang dagat sa Pilipinas. Padung na diri sa may plaza o madung na diri sa atong park area. O diri sa atong south area, gikan jud diri sa may Imol, padung na dito sa may CCMC, padung na dito sa Pirama, padung na dito sa south area. So far, normal ang dagat sa trapiko. Gikan sa south area, padung diri sa Mambaling, padung diri sa may Pirama, padung sa Imol. So far, normal pa ang dagat sa trapiko ron. Mao na ato sa dawat nga report sa atong mga personal. Sa atong pagbalik, ang balitang showbiz ni Maris Puyo. Philippines. Thousands are homeless and hungry. You and the world responded. You've donated food, water, and cash. You've comforted evacuees fleeing their ruined communities. Here's a new way to help without spending a cent. Join Sunstar's Click for a Cause. Simply visit us at sunstar.com.ph. Read our stories and be informed. Recommend or share Sunstar stories to friends. In that way, we help rebuild typhoon-ravaged communities in the Visayas. For details and mechanics of this campaign, visit us at clickforacause.ph. More clicks mean more help. Click now. Ipakitag suporta ang Filipina Beauties ngadto ni Miss International 2013 Bea Rose Santiago, humaniya makuha ang corona sa mong competition. Mato ni Miss Universe Philippines 2013 Ariela Arida sa iyang Twitter post nga the whole country is proud of you. Sultisab ni Miss Universe 2012 first runner-up Janine Tugonan sa iyang Twitter post nga you just brought joy, honor and pride to the Filipinos. God bless your reign. Wala sab nagpawahi si Miss International 2005 Precious Lara Kigaman ug nisulti nga thank you Bea, mabuhay ang Pilipinas, to God be the glory. Si Santiago ang ikatulong beauty queen gikan sa Philippines nga nakadaog sa titulo sa major beauty pageant karong tuiga. Kini human ni Megan Young isip Miss World 2013 ug ni Mutya Johanna Datul isip Miss Supranational 2013. Karong alas 6 na sa gabi ang premiere night sa Pedro Calungsod Batang Martir sa SM City Cinema 1. Gikatakdang mutunga sa maong premiere night ang cast sa Pedro Calungsod Batang Martir nga sila si Rocco Nesino, Christian Vasquez, Pero Pescano ug uban pa. Matod ni barkada ni Pedro spokesperson Marlito Cabigas nga moabot sab sa event ang mga church leaders ug uban pang mga opisyala sa Sugbo. Dugang niya nga available sa binig 5:30 PM ang mga limited stocks sa Pedrito dolls ug barkada ni Pedro shirts. Ipasakag kaso ang Oscar-nominated writer-director nga si Frank Darabont ngadto sa AMC Network Entertainment LLC. Kini human ingon nga wala siya nadawat nga ginansya gikan sa hit series nga The Walking Dead. Matod sa kiha nga gipasaka sa direktor nga adunay improper and abusive practice of self-dealing sa maong series. Nihawara sab siya ato sa second season sa The Walking Dead. Wala hinun muhatag og komento ang AMC Network Entertainment LLC kabahin sa kiha, diin giingon gitaktak si Darabont is si producer sa walay hinungdan. Para sa uban pang showbiz chika, bisitaha lang ang celebrity.sunster.com.ph ug ayaw kalimot og follow namo sa Twitter at Sunster Showbiz. Sa atong pagbalik, ang balitang sports.
mapasigar buhok, bisayan dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay, ato ni bay, original ni bay, Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Gipakita ni Kobe Bryant nga nahibalik na ang iyang saktong kondisyon pinaagi sa pagposte og 21 points aron panguluhan ang kadaugan sa Los Angeles Lakers batok sa host nga Memphis Grizzlies sa score nga 96-92 kagahapon sa National Basketball Association. Nimog na sabog 21 points, 9 rebounds si Pau Gasol alang sa Lakers ug 18 points si Nick Young samtang 13 points ang gihatag ni Jody Meeks. Milanat og 32 minutes ang playing time ni Bryant nga maoy labing taas gikan sa iyang pagbalik. Ang kadaugan mao ang ikaduha sa Lakers sukad mibalik si Bryant, ikaunom ka games na ang milabay. Gipanguluhan ng Grizzlies ni Zach Randolph pinaagi sa iyang 18 points ug season high 16 rebounds. Nalangkat ni kanhi world number 1 Dennis Orcolio ang ika-20 bulawang medalya sa Pilipinas aron mamintenar ang ikapitong pwesto sa nagpadayong 27th Southeast Asian Games sa Myanmar. Gipildi ni Orcolio ang laing Pinoy Q player nga si Carlo Biado sa men's 10-ball finals. Mapasigar buno sab nga nadipensaan sa Philippine National Archery Trio nga sila si Earl Benjamin Yap, Delphine Adriano ug rookie Ian Chipeco ang bulawang medalya sa men's compound team. Gold medalist usab si Jason Ramil Cid sa decathlon event. Una niini, gipakita sa Philippine team ang ilang best performance sa nagpadayong SEA Games, di nakakuha ang Pilipinas og upat ka bulawang medalya sa ikapitong adlaw sa maong torneo. Duha ka gold medals usab ang nabulsa sa golf team diin gidomina ni Princess Mary Superal ang women's singles. Sa laing bahin, balik na sa nasud ang Philippine National Men's Basketball Team human sa ilang mabungahong kampanya sa gold medal sa SEA Games. Mga lotto bettors, aduna pa mo'y chance nga makadaog sa premyo sa Mega Lotto 645, human walay nakadaog sa premyo niini nga nagkantidad og kapin sa 25 milyones ka pesos. Wala sab nakadaog sa Grand Lotto nga may premyo nga kapin sa 58 milyones ka pesos. Bulahon unya ang 649 Super Lotto. Ang balo sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.44 pesos. Og para sa kahimtang sa panahon dinhi sa Central Visayas, sa atong paminahon si Oscar Tabada gikan diha sa Pag-asa Mactan. Aduna kasalot yung sponsor kung amihan na lalaki ni babog ng panahon sa Northern Luzon, ingon matulad sa Club o Group Fisher Area, lalaki ni katikto sa Southern Mindanao. Dinistak pa yan o lalawikan sa Sugbol, ingon man sa Bilaran o kinitibok ang buhol, makatanong kita kalangitan, ingon man iluganan sa kinig mga pangulan, karong gabi, ingon man sa Bugma. Sa pangaluran ng kalangitan sa Sabado, iyado na sa kita'y makusog-kusog na pangulan, gikan sa Domingo nga tulad sa Lunes. Ang tumagisi ingon man ubang bahay sa Migos Oriental. Madagumon na kalangitan, ilubanan sa kinig mahinay nga sa kusog nga hangin karong adlaw ingon manugma. Mapangaluran ang kalangitan, ilubanan sa kinig mahinay nga pangulan gikan sa Sabado nga tulad sa Lunes. Ika po ang Pag-asa Mactan, Oscar Tabada. Salamat Sir Oscar. Mga higala, aduna na lang tay, 6 days to go before Christmas. Og mga higala, ikaw pat nga adlaw sa Misa de Gallo.
Kung aduna mo'y mga kaparintihan nga tuwa sa gawas sa nasod, mahimo nilang masinati ang misa de Gallo ning atong simbahan sa atong pinulungan gamit ang internet. Moadto lang sila sa www.sunster.com.ph ug live na nilang makitaan ang simbang gabi. Para sa uban pa mga balita karong adlaw, bisitaha lang ang www.sunster.com.ph. I-follow pod mi sa among Twitter at Sunster Online ug sa among Facebook page, Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw, kauban si Maris Puyo, kini si Jai Sandoval, ug kini ang Sunstar Pilipinas.